سلام طعنا هابلنا زي خبركم تقاتلتنا أنا الساعات زبلنا يوم حابريتات حزنا لكم ماسينا لنا فلما قن قند رساتهم ناب تقرأي أير بررا أقدا استقبرلو مخنيات تقاليتهم جنرال ود وردا كاف فيدرال منغستي دبداب بخمس حابن اب تحت قصر نخو علم كم استعزز انت حابيرهم ኢትዮጵያ ካሙናና የባህር በር ዘትርፋት ዝኾነ ይኹን ሓይል ከም ዘየለ አብይ አህመድ ገለጾም ድሮናትን ሓይል አየርን ኢትዮጵያ ዝተሰለፋሉ ሓደገኛ ምንቅስቃስ በመንግስት ኢትዮጵያ ተጀሚሮም እዚኦም ካልኦትን አለውና ሕጅ ድማ ናብ ዝርዝሮም ناب تقرأي أير بردا أقدا استقبرلو مخنيات تقاليصوم بأبي أحمد زمراح سرعات بالسقنا تقرأي نمدخان ببقزي وحاد دايست نقراتنا مهازا سقوم تتاتي والسركة امزالو زفلاتيوم قدم كبل تقرأي كترخبو زنبارات اغمين مقدا حدار سيون من قد اير إثيوبيا زتقاننن فتحاو زيكونن واقع بملطاف بأشحات زقصر من قرنيات ناب تقرأي كي خارن ودي قزركب قطبا تقرأي من قسقاس كي يمسن كام زقبره زفلاتيوم زي زتقاننن ايقع زواقع ابلا ليبرا يخون ابكالوت كابتات إثيوبيا ترأيون تحاسبون كام زي فلت مهوراني قلصوم ስለዚህ ድማ አብይ አህመድን ፖለቲከኛት ኦሮሞን በዝረኸቡ አጋጣሚ ኩሉ ቁጠባ ትግራይን ሙግዳ ለይትን ቀጥረና አበርቲዖም ይሰርሑ ከም ዘለው እቶም ምሁራት ወሲኾም ገሊጾም ካብ አዲስ አበባ ቦሌ መዕርፎ ነፈርቲ ዝተረኸበ ሓበሬታ ከም ዝገልጸውን ናብ ትግራይ ንምጉዓዝ ትኬት ዝቆረጹ ተጓዓዝቲ ምጉዓዝ ኣይትኽእሉን ተባሂሎም ከም ዝተኣገዱ ተሓቢሮም እቶም ዝተኸልከሉ ተጓዓዝቲ ወሰንቲ ዝበሃሉ ሰባቲ ምሁራትን ዲፕሎማስያትን ከም ዝኾኑ ድማ ዝረኸብናዮ بريتا ردم كافر فلاتنا استرخب حابريتا خمس قلصو جنرال ود وردت ازاز 4 كيلو قبلي تبهايل قوات سبيت انت تقبرلهم نسو قن مرقص يوم سحوحاتن سراوي تقراين كم زخوانة تفاليتهم سلازي دما ابي احمدن بلسقنا ورومون اب تقراي كوينو تلمم زفت ما اكار سلسانهم تقرا بررا خمس جمروا نبفلات تخايلهم كافر فلاتنا استرخبت وساق حابريتا خمس قلصو امونغو فيدرال منغسن تقراين زي يقرط أورنت كام زهلون نتقرأي يخون بتسقنا أرومو وسان معرف كام زخون انت حابيرهم سلازي دما أبي أحمد أبلع لحوحات شعبيان سقومتن موساد عمد لوات سلازي ركب اقدا قعزة تقرأي يخون متعن قاف شغطا شغطنا بتقرأي دهر حجوون كاقاتم كام زخيل تنتنت بوليتيكان دا قلس يركبهم سلازي دما ما راح تحوحات من الشعبيات أمان اسم معنات بمقبار تقرأي كاب داق ما يكبان حسوان كادحن واخام زقبا اتوم تنتنتي وسيخهم قليصهم جنرال ود وردا كاف فيدرال دبداب بخمس توابن اب تحت قصر نخو علم كم استعززن تحبيرهم حجز ترخب حابريتا خمس قلصو اسرائيل ايتوبيا ونانيت ودب نختكون كل عينت حاجز كم تقبر لا مرقاقص خمس هابت تفليتهم بمسارات تسترخب حابريتا بعال سلطان اسرائيل ازي كبلن ابي احمد بسرات زينا زسمعهم امونغو سب سلطانات ايتوبيا سب سلطانات اسرائيل نابز تقبر زتا كم زخونه تفليتهم بأبي أحمد زمراح سرعات بالسقنا قابل على إيرترا وتهدراو سقومت بموساد ودبع سبن مقصار مدلات كقبر انت سنة حكام حوحات أبقون شعبيا كتسلف مخانا سلز تفلت أنا قزي أسوق مبال ماريس وخامس سنة حيفلات من إسرائيل سمعنت مسفاس سمقن جنرال برهان جلا آمر رقات سنة سرعات آبز اسمعو مدرم جيقنا سراويت إثيوبيان ورار سراويت شعبيا آباد مدام سيسو قزات وملاست راح انتيكونس آبقزات إيرترا آتي كم زبارو خمس قلس اتفريتهم جنرال برهان جلا وسيخو شعبيا كاباد موسى مالت صحي معراب مالت يلو كفكر كوانتا صنحهم سراويت إثيوبيا غن عالم بزاس دمما اب حصير ساعات شعبيا خمس دمسسو قليصهم يخون بر جنرال برهان جلا زي تردو نجر شعبيا كاباد ما يخون كمبزحتي خابتات ايرترا تدمسيسو ترف حيلو تنطباطي وزها دمم تغارو بامرار حيخون بزفصم وجغنت
ከም ዝኾነ እዩ ጀጋኑ ተጋሩ ምሸውዓተ ሃገራት ገጢሞም ጀግንነቶም ከም ዘመስከሩ ዝፍለጥ እዩ ሰራዊት ኢትዮጵያ በወገኑ ምስ ድሮናቱን ኃይለ አየርን ኃይልታት ፋኖ ክስዕር ዘይኸኣለ ናይ አመራርሓ ይኹን ናይ እግረኛ ተዋጋእ ድኽመት ዘለዎ ሰራዊት ምዃኑም ወታደራዊ ሊቃውንቲ ይገልጾም ስለዚ ድማ ጥንካረ ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣብ ተጋሩ ዝተመስረተ ስለዝኾነ ትግራይ ኣብ ጎኒ ኤርትራ እንተተሰሊፋም ኢትዮጵያ ናይ ዝኾነ ይኹን ሓያል ሃገር ድጋፍ እንተረኸበት እኳ ንቅልጽም ትግራይን ኤርትራን ከተሸንፍ ያልካ ከም ዘይሕሰብ ተገሊጾም አብይ አሕመድ ክገብሮ ዝኽእል ነገር እንተሃለወ ዘመናዊ ድሮናት ተጠቂሙ ትካላት ምድብዳብ ከም ዝኾነ ድማ ተፈሊጦሎም ሕጂ ዝተረኸበ ሰበር ሓበሬታ ከም ዝገልጾ ድማ ጀነራል ወዲ ወረደ ካብ ፌደራል ደብዳቤ ከም ዝተሃበን ኣብ ትሕቲ ቁጽር ንኸውዕሎም ከም ዝተኣዘዘን ተሓቢሮም ኢትዮጵያ ካሙና ናይ ባሕር በር ዘይተርፍ ዝኾነ ኹን ኃይል ከም ዘየለ አብይ ገሊጾም ብዛዕባ ተጠቃምነት አብይን ቀይሕ ባሕርን ለምውን ብድፍረት ከም ዝካትዑ ከም ዝዛረውን ዝገልጽ አብይን ኢትዮጵያ ቀይሕ ባሕሪ ካብ መሓዝ ዓግታ አካል የለን ክብል ሓሳቡ ሂብሎም ብመሰረት ድማ ናይ ኢሳያስ ናይ ቀረባ ሰባት ዝኾኑ አካላት ኣብ ጉዳይቲ ናይ አብይ ዘረባ ፈጣን መልስታት ይህብሎም ብፍላይ ንጀነራል ጻድቃን ንጌታቸውን ወዲ ወረደ ኣብ ፓርላማ ቀሪቡ ዘመስገነ አብይ አሕመድ ኤርትራ ንምውራድ ንዕኦም ሒዙ ከም ዝኸውን ይገልጹሎም ስለዚ ድማ ሎምውን ኢትዮጵያ ዓሰብ ንምርካብ ንዓና ክትወርድ ትዳላላ ዝብል ስጋት ፕሮፓጋንዳን ብኤርትራውያን አበርቲዖም ቀጺሎም ልሎም ብፍላይ ምስ ጀነራላት ትግራይ ዝተተሓዘ ኣሎ ኢሎም ዝካትዕሉ ኩናት ጻድቃንን ጌታቸውን እቲ ሓደ ብፖለቲካን ህዝቢ ትግራይ ኣታሊሎም እቲ ካልእ ድማ ብወተሃደራዊ ኣማኻርነት ንኤርትራ ምስ አብይ ኮይኖም ክወቅዑ እዮም ዝብል ፕሮፓጋንዳ ይገብሩሎም ድሕሪ ውዕሎ ፓርላማ ኢትዮጵያ ድማ ነዚ ሓበሬታ ብሰፊሑ ሎሚ ከቃልሑ ጀሚሮም ኣለዉ ብፍላይ ጀነራል ጻድቃን ምስ አብይ ኣለዎ ዝብልዎ ርክብን ንኤርትራ ክወርር ዝብልዎ ሓበሬታን ድማ ካብቲ ሓለፈ ጀነራል ጻድቃን ምስ ቢቢሲ ዝነበረ ጻኒሒት ናይ ሎሚ ውዕሎ ፓርላማ ኢትዮጵያን ኣተሓይዞም ሰፊሕ ምድላው ኩናት ካብ መንግስቲ ኤርትራ ከም ዘድሊ እቶም ናይ ኢሳያስ ናይ ቀረባ ሰባት ይገልጹለው ከም ዝፍለጥ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝውላዕ ሓድሽ ኩናት ኣብ ጸጥታ ቀይሕ ባሕርን ዞባ ቀርን አፍሪካን ከቢድ ሰዓብየናት ከም ዝህልዎ ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤ ምግላጾም ይዝከር እዩ ምክትል ግዚያዊ ምሕዳር ትግራይ ዝነበሩ ሌተናል ጀነራል ጻድቃን ኣብ አፍሪካ ሪፖርተር ዘውፅእዎ ጽሑፍ ትግራይ ዳግማይ ናብ ዓውደ ውግእ ከይትምለስ ዘለዎም ስጋት ዝገለጹ ኮይኖም ኣብ ዝኾነ እዋን ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ኩናት ክውላዕ ይኽእል ይኽብሉ ኣንፊቶም ምንባሮም ዝፍለጥ እዩ እቲ ኣብ እዋን ኩናት ትግራይ ኣብ ጎኒ ፌደራል መንግስቲ ብምዃን ግፍዒ ፈጺሙ ዝበልዎ መንግስቲ ኤርትራ ነቲ ኣብ ውሽጢ ህወሓት ተፈጢሩ ዘሎ ፖለቲካዊ ምግማዕ ይጥቀመሉ ከም ዘሎን ዝተሓባበርዎ ፖለቲካን ወተሃደራዊ መራሒ ትግራይ ከም ዘለው ድማ ጀነራል ጻድቃን ገሊጹ ነይሮም ብተወሳኺውን ጀነራል ጻድቃን ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝውላዕ ሓድሽ ኩናት ካርታ ሃገራት ዝቕይር ይኽብሉ ገሊጾም ምንባሮም ኣይርስዓን ብወገን ኤርትራ ድማ ኢትዮጵያ ዝካየድ ዘሎ ንኩናት ዝቕስቅስ መግለጽታት ኣብ ህዝብታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ሻቁለት ፈጢሩ ከም ዘሎ ገሊጻ እያ ኢትዮጵያ ኣብ ደገ ባሕሪ ንምውናን ብዝብል እተካይዶ ዘላ ጽዑቕ ፖለቲካዊ ዘመተን ወተሃደራዊ ምንቅስቓስን ኣብ ቀርኒ አፍሪካ ከቢድ ናይ ኩናት ስጋት ከም ዘንጸላሉ ገይራ ትርከብ ክትብል እታ ሃገር ገሊጻ እያ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ምስ ሶማል ኣብ ዝዋን ድማ ናብ ኤርትራ ዝቐንዐ ብዝመስል መልክዑ ብኢትዮጵያ ዝካየድ ዘሎ ዘመተን ወተሃደራዊ ምንቅስቓስን መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ዘቤታዊ ጉዳያት ገጢምዎ ንዘሎ ብድሆታት ናብ ደገ ንምጥምዛዝ ዝግበር ዘሎ ስልቲ ምዃኑ እውን ትንታኒም እንተኾነ ግን እዚ ብወገን ኢትዮጵያ ወነንተ ኣፍ ደገ ባሕሪ ክንከውኒና እናተባህለ ዕለታዊ ዝርጋሕ ዘሎ መግለጽታት ዘመተን ነዚ ድሮ ኣብ ተኣፋፍ ኩነታት ዝርከብ ዞባ ብዝባኣሰ ክሕምሶ ከም ዝኽእል ድማ ርድዮም ኣብ ክልላት ትግራይ ኣምሓራ ኦሮሚያ ቤንሻንጉል ጉሙዝን ካልእ ክፋል እቲ ሃገርን ዝተወልዐ ኩናት ገሊኡ ሙሉእ ብምሉእ ከይዓረፈን ገሊኡ ድማ ይቕጽል እናሃለወን ኢትዮጵያ ወነንተ ኣፍ ደገ ባሕሪ ክንከውኒና ብምባል ተካይዶ ዘላ ዘመተ ሓደገኛ ሰዓብየን ከም ዝህልዎ ብዝተፈላለዩ ወገናት ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዝወሃብ ዘሎ ትንተናታት እውን የረድም
ኣብ ኤርትራ ብወግዒ ዝተኣወጀ ናይ ክተት ጻውዒት እኳ እንተዘይሃለወ ኣቐዲሞም ዝጸንሑ ከም ምክልኻል መውፅኢ ቪዛ ዋላ እውን ንዝተመርዓዋን ንዝወለዳን ደቂ ኣንስትዮን ዝኣመሰሉ መምርሕታት ንብዙሓት ኩናት ምስ ኢትዮጵያ ኣይተርፍን እዩ ዝብል ሻቕሎት ኣሕዲሩሎም ከም ዘሎ ድማ ዜጋታት እታ ሃገር ይገልጾም። ብወገን ኢትዮጵያ እውን እንተኾነ ብወግዒ ዝተኣወጀ ነገር እኳ እንተዘየሎም ወነንቲ ባሕሪ ክንከውን ኢና እናተባህለ ዝካየድ ዘሎ ዘመተን ወተሃደራዊ ምንቅስቓስን ግና ምትኽታኽ ኩናት እዩ ዝርአ ዘሎ። ነዚ ሓለፈ ልዕሊ 20 ዓመት ወግዓዊ ምጥያሽ ሰራዊት ዘካየደትን ናብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ዝፅምበር እምበር ብወግዒ ዝፋኖ ኣብ ዘይብላን ኤርትራ ሰራዊት ካብ ናብ ምንቅስቓስ ልሙድ ተርእዮ እኳ እንተኾነ ኣብዚ ሕጂ እዋን ናብ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ብፍላይ ከዓ ከባቢ ዓሰብ ዝወርዳ ዘለዋ ኣሃዱታት ምስ ኢትዮጵያ ዝፍራሕ ዘሎ ኩነታት ዘተሓዝዎ እውን ብዙሓት እዮም። ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ነዚ ሰዓት ዝበልናዮም ሓበሬታታት ነዚኦም ይመስሉ ነይሮም። ንምክትታልኩም ካብ ልቢ ነመስግን።